बुझंती मो परिस्थिति को बुझंती आउ मो सैटरडे रे मोर थिले मध्य देउछु सुंदर दिन निमंते दिन सारा प्रभु तुमे आमान को संभालिलो प्रभु आरु प्रभु एई सुंदर सौभाग्यता तुमे आमान को देउछो सेति निमंते धन्यवाद देउछु आज रो वाक्य दे प्रभु तुमे आम प्रत्येक को सहित कथा कुह एपरि प्रभु आज रात्रि रे आमे दर्शन रे तुमको देखि पारिबु स्वप्न माध्यम रे तुमरी से स्वर को प्रभु मधुर स्वर को सुनी पारिबु सही पर तुमे साहाय्य करो गौरव महिमा सबु तुमको दे प्रार्थना सुनियो धन्यवाद दे मो निज को उपस्थित प्रत्येक को तुम हस्त रे दे यीशु नाम रे मांगु छु आमेन आमेन प्रेज लॉर्ड परितरी प्रभु को नाम धन्यवाद दे आज रो रात्रि रो ध्यान निमंते हम माने पाई परिबा गीत संगीता 119 पर्व 18 पद गीत संगीता 119 पर्व 18 पद आ एठारे परि लिखा अछि तुम्भे मुहर चक्षु प्रसन्न कर तहिरे मु तुम्भ व्यवस्था रो आश्चर्य विषय मान देखि पारिबी आमेन प्रभु तांको वाक्य पठन रे और श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन एठारे गीतकार गीत रचक कहउछंती कोन ना कि तुम्भे मुहर चक्षु को कोन करो ना प्रसन्न करो मो आँखि को तुम्हें खोली दियो आ मु कोन देखि पारिबी तुमरे से आश्चर्य विषय मान देखि पारिबी प्रिय माने बेले बेले प्रभु आम जीवन रे जो कार्य सब करि थांती से सब को हमें भूली जाई थाओ देखि पारि न थाओ किंतु गीत रचक कहू अछंती सदा प्रभु परमेश्वर को कहू अछंती कि कोन ना तुम्ही मुहर चक्षु को तुम्हें कोन करि दियो प्रसन्न करि दियो आ ओइ जगह हम देखु छु जे एटा कहारो गीत ना आलेफ करो गीत ओइ परे देखु छु जे कहारो 18 रे देखु छु जे कहारो अछि ना गिमेल रो गीत अछि तो ए गीत जो आलेफ जो होछि हिब्रू लेटर रो प्रथम अल्फाबेट रो प्रथम लेटर अछि आ एटा तार प्रथम रो हम देखिबा 8टी छंदरी से तार बांधी अछि आ आलेफ जो विषय से कहउछंती जे जो विषय रे आलेफ लेटर टी को निया जाई अछि से अक्षर को जो निया जाई अछि से अक्षर रो शब्द होछि से यहा तार अर्थ होछि से यहा कि आशीर्वाद जो माने सदा प्रभु को रो आज्ञा को मानंती पालन करंती एवं तांकर अनुसरण करंती से माने कोन हेबे ना आशीर्वाद प्राप्त हेबे पुनी से माने अन्य मानन को आशीर्वाद रो अन्य मानन को निमंते आशीर्वाद रो कारण हेबे से यहा को होछंती आ हमें जे तार सेकेंड लेटर को देखो छु कि गिमेल रे हमें देखो छु आ गिमेल रे 18 पदटा सोची से गिमेल रे को जाउसी कोन गिमेल को संति कोन से लेटर द्वारा लिखा जाउसी कि तुम्हे मोर चक्षु को कोन करो ना प्रसन्न करो तहिरे मु तुमको व्यवस्था को कोन करिबी तुम व्यवस्था रो आश्चर्य विषय मान को कोन करिबी तो व्यवस्था मान व्यवस्था रो कोन करिबी आश्चर्य विषय मान देखि यहा को होछंती कि चक्षु को ओपन करिबा पाई मोर चक्षु को तुमे कोन करि दियो ना खोली दियो तुमरो से आश्चर्य कार्य को मु कोन करिबी देखिबी हालेलुया मोर प्रिय माने अनेक थरो आमे प्रभुंकर आश्चर्य कार्य को आमे कोन करि पारि न थाउ ना देखि पारि न थाउ किंतु प्रभुंकर दास दासी माने तांकर वाक्य द्वारा से माने कहउछंती जे कोन ना कि तुमे हमरो कोन करो ना चक्षु को तुमे ओपन करि दियो आ एटा सेकेंड लेटर रो सेटा स्टार्ट हेउछि हां कि हम आ तारो ए कि से यहा को होछंती से कोन कि हेल्प करो ना उठी हेल्पिंग से मागु होछंती तुमे सहाय्य करो कि हमरो चक्षु को तुमे कोन करि दियो प्रसन्न करि दियो ताकि हमें तुमर विधि सब व्यवस्था सब को कोन करिवु ना आमे देखि पारिबु बुझी पारिबु जानि पारिबु आउ आमे तुम पछे पछे अनुकरण करि पारिबु आउ सेही परि भाबरे से को अछंती ठीक सेही परि आमे नूतन नियम रे पाई पारिबा कि किपरि भाबरे प्रभु को लोक माने चक्षु को प्रसन्न करिबा निमंते लोक मानन को प्रभु को लोक माने सिखाओ अछंती आउ प्रभु को लोक माने
माने मध्य कोन करूछंती ना से चक्षु को प्रसन्न करिबा निमंते कोन करूछंती ना कहूछंती आमे पाई परिबा मो सहित बाहर करंतु पर्व तार 17 एवं 18 पद जेपरि आम्भ मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वर गौरवमय पिता ताहांको संबंधी संपूर्ण ज्ञान पाइबा निमंते तुम्भ मानक ज्ञान और प्रत्यादेशर आत्मा प्रदान करे सेथिरे तुम्भ मानक आंतरिक चक्षु प्रसन्न हुअन्ते ताहांको आह्वानर भरोसा कोन साधु मानक मध्यरे ताहांको अधिकारर गौरव रूप धन कोन चक्षु को प्रसन्न आंतरिक चक्षु को कोन करना प्रसन्न करिबा निमंते से कहूछंती मोर प्रिय माने यहाँ शारीरिक चक्षु विषय रे जगह रे लिखा है नाही यहाँ आत्मिक चक्षु विषय रे कोन करा जाई छी ना ए जगह रे लिखा जाई अछि कि प्रेरित पाउल एफेसियो मंडली को से लिखुछंती कि परमेश्वर को अनुग्रह रे जो माने लोक माने जे एफेसियो मंडली जे उद्धार परित्राण प्राप्त होइछंती से माने कोन करूछंती ना भूली जाउछंती परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से बड़ बड़ कार्य को से माने कोन करि पारे नहांती देखि पारु नहांती किपरि भाबरे से माने प्रभु को पछे जानिबे तो पाउलन को यह प्रार्थना अटे कि कोन इमान को तमे कोन कर आंतरिक चक्षु को कोन करि दियो प्रसन्न होंते से माने आह्वानर भरोसा कोन साधु मानन को मध्य रे कोन चाली अछि केमति साधु माने कोन से विषय से माने जेपरि शिखी पारिबे पुणी आमे प्रभु को वाक्य रु पाई परिबा जे द्वितीय राजा बोली तार 6 पर्व 17 पद द्वितीय राजा बोली 6 पर्व 17 पद पुणी एलिसाय प्रार्थना करी कहिले हे सदा प्रभु मु विनय करूअछि से जेपरि देखि पारिबो एथिपाई ताहार चक्षु को मुक्त करो पुणी सदा प्रभु से ही युवा लोकर चक्षु मुक्त कले आउ से देखिला पुणी देख पर्वत एलिसाय गो चतुर्दिगरे अग्निमय अश्व और रथरे परिपूर्ण थिला हालेलुया ए जगह एलिसाय प्रार्थना करूछंती कि कोन ना कि तांको सेवक निमंते कि से चक्षु तुमको देखि पारु तार चक्षु को कोन करि दियो तुमे मुक्त करि दियो कारण अमान राजा जी अराम राजा जी थिले से इस्राएल विरुद्ध रे सब बेले युद्ध करूथिले ना आउ एही समय से एलिसाय को मध्य रे मझिरे थिले से ए स्टोरी हम समस्त जानो किंतु से एही जगह रे गोटे बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना करूछंती गोटे सहायता मांगुछंती प्रभु को कि तार चक्षु को तुमे कोन करो तुम्हें खोली दियो किसी तुम्हारी से महिमा को सी देखो तुमको सी जानी पारो ठीक से पई भजन संगीतारे गीत संगीतारे गीत रचक कहउछंती कि तुमे मो चक्षु को तुमे कोन करो प्रसन्न करि दियो मोर प्रिय माने अनेक जन मानकर चक्षु कोन होई थाई ना क्लोज होई थाई हम से सब विषय को हमें भूली जाई थाओ किंतु तांको ब्लेसिंग्स को तांको उपकार को हमें गणिबा कथा आ गणी गणी धन्यवाद देबा कथा मने पकैबा कथा जेपरि कि दाऊद को होछंती ना हे मोहर मन तुमे सदा प्रभु को कोन करो धन्यवाद करो मोर अंतरस्थ समस्त तांकर कोनोसी भी उपकार को तुमे कोन करो नाही मंगल दान सब को तुमे भूलो नाही तांकर मन को से मने पकाउ अछंती कि तू कि रिमाइंड करि दोछ जे देखो परमेश्वर तो जीवन रे कोन कोन करि अछंती आमे तो अनेक थर प्रभु को ठारू पाई थाओ मनुष्य ना आ आमे भूली जाई थाओ किति थर जे प्रभु हम को रे पापमय जीवन रो आमे जते बेले तांको चरण दे कंठे कि आमे आसी थाओ से हम को क्षमा करि छांती सेति पे इंग्लिश रे गोटे कोटेशन कहंती God give and forgive men get and forget ना कि प्रभु से हमको क्षमा दे कितनी क्षमा दे दिले किंतु आ मनुष्य कोन ताहा पाई प्रभु को ठारो आशीर्वाद पाई सब बेले पाउछ आशीर्वाद पाउछ भूली जाउछ आज राति रे प्रभु को हम यहाँ कहबा कि प्रभु तुम हमर चक्षु को कोन करो ओपन कर दियो हमर चक्षु को तुम प्रसन्न कर दियो प्रभु मुक्त कर दियो तुमर से आश्चर्य सकल जो तुम आश्चर्यजनक कार्य जो आम जीवन रे करियो ताको आमे देखि पारिबो आ तुम नाम को आमे उच्चकृत करि पारिबो आम
ଆମର ଆଜି ରାତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା ହେବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ନା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ କି ସେ ଆମେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା କି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ କଣ କରିଦିଅ, ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କଣ ହେବ ନା ମୁକ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ କି ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଲଢେଇ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଇ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଅଛୁ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଠିନ ଲାଗିଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଲିଣି, ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିଣି, ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି, ମୁଁ ଏତେ କରୁଛି, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ କହି ଚାଲିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ କହିଥାଉ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ କି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ପର୍ବ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବ 30 ପଦ ଏବଂ 31 ପଦ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ରୁଟି ଘିନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ଏହା ଇମାୟୁସ ପଥର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ସ୍ତୁତି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ସାଥେ ସେମାନେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥେ ସାଥେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଲେଖା ଅଛି 13 ପଦରେ କି ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇମାୟୁସ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ନା, ଆଉ ସେଠି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଯୀଶୁ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁ ରୁଟି ଘିନି ତୋଡୁଅଛନ୍ତି, ଭୋଜନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ରୁଟି ଘିନି ତୋଡୁଅଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ରୁଟି ଘିନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଅଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କଣ ହେଲା, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ କିଏ ଯେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ଥର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ କି ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନା। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଏକା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ, ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲା ବେଳେ, ଯଦି କେଉଁ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ନଜରରେ ସେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏହା କହିପାରିନଥାଉ, ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ ନା। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବା ସେ ଭଉଣୀ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଏ କରେଇଲେ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କଲେ। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ରହିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭୁଲିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା, ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶନିବାର ପରା, ବାଲ କାଟିବା କଥା ନୁହଁ, ନଖ କାଟିବା କଥା ନୁହଁ, ଏମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଦିନ କଣ ଅଟେ, ଉତ୍ତମ ଅଟେ ବୋଲି। ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହୁଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ କଣ କର ନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ,
तेणु आम कौन करूँ तुमरी से आशीष को तुमरी से आशीर्वाद को आम मैंने कौन कर प्रभु देखी पारू जानी पारू जानी जानी सुधा बेले बेले आम अजना परी हो आम स्टेप आउट कर पारि न था पुणी आम पाइपर कि आदि पुस्तक तार आदि पुस्तक 21 पर्व तार 19 पदरे लिखा अच्छी से परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करते से सजल कूप देखा पाई सेठाकू जाए कुंपरे जल पुराई बालक को पान कराइला हालेलुया। ए विषय आमे हागार एवं इस्माइल रो विताड़ित समय रे देखो कि मरुभूमि हाँ मरुभूमि रे हम मानको परमेश्वर कोन देवार परमेश्वर होतंती पानी देवार परमेश्वर होतंती हालेलुया। आउ से तार चक्षु सेते बेले से प्रसन्न करे किए प्रसन्न करे परमेश्वर प्रसन्न करे हागार रो चक्षु को आउ से देखि पारिला जे कोन ना कि सजल कूप देखिबा पाई सेठाकू जाई कुंपारे से पानी पुराई बालकटी को से पान कराइला हाँ आ गोटे माँ पुअर केमिति से मरुभूमि रो परिस्थिति थिला मोर प्रिय माने केते कठिनतर थिला कि गोटे माँ आगरे गोटे छुआटा पानी पाई शोष पाई तार टंटी सुखी जाउछि केते पैथेटिक गोटे कि से माँ पानी पानी कहउथबो ना आ ता माँ को केमती लागुथबो कि से स्थान रे ता माँ कोन करि पारु नाही ना ता संतान को से पानी देई पारु नाही किंतु से जेते बेले प्रभु को आगरे रखी दउछि प्रभु तार चक्षु को कोन करूछंती हां आउ सेते बेले लिखा जायछि कि 17 पदरे सेते बेले परमेश्वर बालकर रब सुनिले पुणी परमेश्वर को दूत आकाश रु डाकी हागार को कहिले आगो हागार तुम्हर कोन हैला भय कर नाही कारण जो स्थान रे बालक अछि सही स्थान रे परमेश्वर ताहार रब सुनी अछंती हालेलुया। आ 19 पदरे आमे देखो अछु कि कोन ना किसी मरुभूमि रे कूप को सजल कूप देखिबा को सिटारे मिलुछि मोर प्रिय माने आमे जेते बेले डाक देई थाओ प्रभु आमान को डाक को सुनी थांती किंतु आम मान को चक्षु कोन होई थाई ना चक्षु प्रसन्न होई पारि न थाई कि तांकर से आशीर्वाद को तांकर से जो उपकार जो अनुग्रह जो दया हम मान को जीवन रे अछि दिन प्रतिदिन प्रति मोमेंट रे प्रति सेकंड रे जो अछि ताहा को हम माने देखि पारि न थाओ आमे भूली जाई थाओ ए संसार रे ए जगतर माया रे पड़ी संसार रे रही आमे माने देखि पारि न थाओ किंतु प्रभु आत्मिक चक्षु को खोलिबार परमेश्वर होतंती ए जगह रे लिखा अछि कि कोन ना सदा सेते बेले परमेश्वर ताहार चक्षु को कोन करंती ना प्रसन्न करंती से हमें पवित्र आत्मा को कहवा कि प्रभु मुझे कौन तुम्हारी से व्यवस्था तुम्हारी से विषय को तुम जो आश्चर्य महत्व कार्य तुम्हें मो जीवन रे करि अछ मु ताहा देखि पारि नाही मु भूली जाई अछि तुम मते आउ थरे मने पकई देबार परमेश्वर अट कि पवित्र आत्मा तुम्हें कौन करिबार परमेश्वर अट ना चक्षु को प्रसन्न करि देबार परमेश्वर अट पाउल सेति निमंते एफिसी मंडली निमंते प्रार्थना करछन्ते कि मानकर चक्षु को तुमे कोन करो ना उन्मुक्त करि दियो हां आ ए जगह रे ईसाय मध्ये प्रार्थना करू अछन्ते कि मोर दासर चक्षु को तुमे खोली दियो परिस्थिति चाहि कि कष्ट करो कि विषय हे थाउ ना काहे कि तुमे चक्षु को खोली दियो कि तुमे मो सहित अछ तुमे मो पक्ष रे रही तुमे कोन करिबार परमेश्वर अट ना युद्ध करिबार परमेश्वर अट मते कढाई लेबार परमेश्वर अट बोली आमे आज से प्रार्थना करिबा कि कोन प्रभु आज जो मो विश्वास रो सहित जो मो छोट समय रो मो बालक दिबा समय रो जो तुम सहित चाहिले कोन मो जो जगह तुमको जानि पारि नाही चिन्हि पारि नाही मोर चक्षु को मोर आत्मिक चक्षु को तुमे कोन करो ना खोली दियो ताकि मो तुमको कोन करिबी चिन्हिबी तुम पछी चलिबी तुम अनुकरण करिबी पुणी आमे देखो छु शेषरे कि जेतेबेले प्रभु आमानकर चक्षु को कोन करंती ना उन्मुक्त करि दियंती जीवन आमे पाई थाउ आ गोटे नुआ रास्ता मध्य मिली थाए हालेलुया। देखंतु से समय भाबिथिबो हागार कि आज कोन आज शेष दिन मो माने मो पुओ पाई आ किसी समय बोले मो मध्य मरि जिबी एपरि परिस्थिति ता जीवन रे आसी अछि
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତି ସେ କଣ କରିପାରିଛି ନା ସେ ଜଳକୁ ଦେଖି ପାରିଅଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ତା ପୁଅ ଜୀବନ ପାଇଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ପାଇଲା ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଢୁଅଛନ୍ତି ପୁଣି କୋଡ଼ିଏ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କି 20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବଡ ହେଲା ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥାଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥାଇ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲା ବାଳକର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ହେଲେ ସହାୟ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ନାଇଟରେ ଏହି ପ୍ରେୟାର କରୁ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର କଣ ହୁଅ ନା ସହାୟ ହୁଅ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର कि आममानकर आज यही प्रार्थना करू कि तुम्हें आममानकर सहाय हो तुम्हें आममानकर चक्षु को तुम्हें कौन करो ना उन्मुक्त କରି ଦିଅ ପୁଣି ଆମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଫେରି ଆସିବା ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ର 18 ପଦକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପଦଟିକୁ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଇ ପଦଟିକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମାନ ଦେଖି ପାରିବି ଆଜି ରାତ୍ରିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା ହଉ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ କଣ କରିଦିଅ ନା ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅ ତାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବି କି ତୁମେ ମୋର ସହିତ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ବୋଲି ପୁଣି ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ କଣ କର ନା ଖୋଲି ଦିଅ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି କି ତୁମେ ମୋର କେମିତିକା ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ତାକି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଣ ନୂଆ ଜୀବନ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମୋ ନିମନ୍ତେ ମିଳିବ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଇକ୍ ଏହା ହିଁ ରାସ୍ତା କଣ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି କେମିତି କରିବି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ କି ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ କର ତାକି ମୁଁ ସବୁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ କଣ କରିବି ନା ଦେଖିପାରିବି ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖିପାରିବି ମୋ ପରିବାର ଜୀବନରେ ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖିପାରିବି ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖିପାରିବି କି ତୁମେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋର ସହିତ ରହିବାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ପୁଣି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିପାରିବୁ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ